Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in jilid yang ketiga bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6. Tema hari ini Ad-Darsus Sabi'u, daras yang ke-7, Qada'u Waqtil Faraghi, menghabiskan waktu luang. Itu materi kita hari ini. Mu Yusuf mungkin awalan. Tafadhali Ad-Darsus Sabi'u. Ad-Darsus Sabi'u Qada'u Waqtil Faraghi, Menghabiskan waktu luang. Qada masdar dari madinya apa? Qada yaqdi. Qada yaqdi, qadaan. Waqt, waktu, isim. Al-faragh juga masdar dari ini faragha. Faragha yaghrabu. Yafraghu. Yafraghu. Faiza faragta. Faragh, menyudahi, menyelesaikan. Faragh ini masdarnya tuh kekosongan. Faraghun. Kosongan kalau tidak punya kerja. Waktu luang. Waktul faragh. Masdar. Kalau farig yang kosong. Ini kalamun farig. Kalamun farig, perkataan kosong, omong kosong, gitu. Omong kosong. Kalamun farig. Kalamun farig. Omong kosong. Kalau faragh masdar. Yuk kita baca al-muhtawa, kandungannya. Al-muhtawa, kandungannya. Tarakibu nahwiyatun. Nahwiyati. Susunan. Betul. Na'atman tarakibu. Tarakibu nahwiyatun. Tarakib jamak dari tarkib. Tarkib susunan. Tarakib. Subun. Susunan yang bersifat nahwu. Tarakib. Indama ya'udu talamizu ila nuhtah. Indama zaraf kemarin kan? Ketika para pelajar itu kembali ke titik-titik. Ya'udu at-talamiz. Ada ya'udu kembali, pulang. Ketika murid-murid itu kembali ke titik-titik. Yajtahiduna, mereka bersungguh-sungguh. Ijtahada yajtahidu, bersungguh-sungguh, rajin. Yuhawilu. Dari madinya hawala. Yuhawilu. Berusaha, mencoba. Mereka berusaha mencoba, para pelajar ini. Yuhawilu at-talamizu an yastarihu. Untuk beristirahat. Untuk mereka beristirahat. Yuhawilu at-talamizu an yastarihu. Para murid berusaha untuk beristirahat. Berusaha, mencoba untuk beristirahat. Min sa'ibil usbu'i. Dari dari kelelahan pekanan ya. Kelelahan, keletihan selama satu pekan. Yufaddalu Diulangi Yufad.
faddala yufaddilu. Yufaddilul al-hawayati. Al-hiwayati. Yufaddilu Al-hiwayati. al-hiwayati. Lebih Misal menyukai lebih mengutamakan hobi. hobi. Nah, lebih mengutamakan Al-hiwayat, hobi. hobi. Mislu Mislu qiraatul qassati. Semisal kis. contoh qiraatul mislu qiraatil qissati. Nah, gitu betul. Mislu mudhaf. Mislu qiraatil qissati. Seperti Mislu qiraatil qissati, seperti membaca kisah. Sah. Minat talamidi, dari murid-murid. Di antara gitu. Oh, di antara murid-murid. Sebagian. Man dari yusbihu madinya sulasi sa sahaba atau sahiba. Sahiba yashibu. bab keempat syariba. Syariba yasrabu berarti yashabu. Sahiba yashabu Sahiba yashabu. atau sahaba. Sahaba karena ada huruf halq, atau sahiba juga mungkinan. Kita lihat di kamus lebih tepat ya. Nah, Ustaz. Lebih akurat kita merujuk ke kamusnya gitu. Biar lebih akurat. Apakah sahaba atau sahiba? Kalau kita ragu gitu, dia bab keberapa? Merujuk ke kamusnya. Sahiba tuh. Bab keempat. Sahiba yashabu. Suhbatan, bersahabat, berteman, berkawan. Jadi fokusnya dia bab keberapa tuh? Sahiba Yashabu. yashabu. Empat. Syariba yashrabu. Sahiba yashabu. Kita ulang. Berarti minat talamizi man. Minat talamizi man yashabu usrotahu. Li ziyarati. Li ziyaratil aqaribi. Di antara murid ada yang menemani. Ada yang menemani keluarganya untuk mengunjungi keluarganya, orang-orang terdekat. Para kerabat. Para kerabat. Aqarib jamak dari qaribun. Orang dekat, kerabat. Ibu Yusuf, ulangi ya. Tarakibu tanpa diartikan. Tarakibu nahwiyatun. Indama ya'udu talamizu ila nuqtah yajtahiduna. Yuhawwilu at-talamizu an yastarihu min ta'abil usbu'i. Yufadilu al-hawayati Yufaddilu al-hiwayati mislu qiraatil qissati. Minat talamizi min yashabu man yashabu asyratahu li ziyaratil usratahu. Man yashabu usyratahu li ziyaratil aqaribi. Li ziyarati mudhaf. Li ziyaratil aqaribi. Gitu. Syukran Om Yusuf. Santi Om.
Apa Ustaz? Apa? Ummu Hana, asma'un, Asmaun, isim-isim, kumpulan, kumpulan kumpulan isim-isim. isim-isim. Mm. Kodo, kodoun, Mm. menghabiskan. Habiskan, rahatun. Rohatun, istirahat. Mm. Tajaribu itu percobaan ya Ustadz. Cobaan, pengalaman, tajarib. Samaun, mendengarkan. Mm. Pendengaran atau mendengarkan ya Ustadz. Mendengarkan, Musikoh, musik. mm. Majmu'atun, grup. Grup, kumpulan, Kumpulan. Mufaddilun, ini yang lebih yang yang lebih mengutamakan, yang lebih disukai ya Ustadz. nah, lebih menyukai. Ashabun, sahabat ya Ustadz. Para sahabat, mufradnya sahib. Sahibun. Hadaratun, Sebelumnya ah apa tadi Ustadz? Ittalaun. itti, eh ittila, Ittilaun, menelaah. menelaah. Hadaratun, hadir ya Ustadz. Eh, Hadara, hador. peradaban. Oh, peradaban. Thariqatun, cara atau metode atau jalan. Hmm. Hayatun, hidup, Kehidupan, kehidupan. Mustamirun, ini berkelanjutan ya Ustadz. ya, continue. Continue. Akhirah, yang lain. Nah, kalau akhara yang lain, kalau akhiru yang kedua, yang terakhir. Oh, kalau akhirah yang lain ya Ustadz. Yang kedua. Yang kedua, kalau akhara yang lain. Kitabun Oh, akhar, buku kitab yang yang lain. 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 Akhar, al akhir, akhirun yang Yang belakangan. kedua. Yang belakangan. Kedua. Oh iya, yang terakhir. Ya, tanpa diartikan asmaun. Asmaun, qadaun, rahatun, tajaribu, sama'un, musiqa, majmu'atun, mufaddilun, ashabun, ittila'un, hadaratun, tariqatun, hayatun, mustamirun, akhirah. Syukran Muhana. Afan Ustaz. Itu hasana kumpulan fi'il. Nam, nam. Af'alu, Af'alun. af'alun. Kumpulan fi'il. Istazkara, Mudhari'nya, mengingat. Istazkara yastazkiru. masdarnya, Istizkaron, istizkaran. Mengingat-ingat, mengulang-ulang. mengingat ulang-ulang. Hawala yuhawilu muhawalatan. Ustaz. Percobaan, Nah, usaha. percobaan. Saha. Sahiba yashabu. Sahiba Tadi itu yashabu. Sahbu. Nam, Ustaz. suhbatan. Suhbatan. Bersahabat, berteman. Sahabat, teman menemani, Menemani. Menemani. Oh. Nah, Kalau orangnya sahib, sahib. jamaknya sahbun atau ashabun. Ashabun. Nam. Ashabul kahfi. Nam. Nam, Ustaz. Ashabul. Sahabah pertemanan, sahabah. Sahabat pertemanan. As-sahabah pakai alif lam, sahabat Nabi. Radhiyallahu anhu. Nam, Ustaz. As-sahabah. Masya Allah. As-sahabah. Sahib kalau di kita mah. Lagi kalimat nahwiyatun, Kalimatun nahwiyatun indama. Ketika, Ustaz. ketika, manakala, tatkala, saat itu, termasuk zarf. Dia zarf indama.
Zaman. Zaman. Zarf zaman. Ulangi tanpa riwayatnya. Af'alun. Nah, af'alun istazkara. Yastazkiru istizkaran. Hawala yuhawilu muhawalatan. Sahiba yashabu. eh, apa tadi? Ashabatan ya, Ustaz? Sahbatan. Sah. Sahiba. Oh, Suhbatan. suhbatan. Catat. Suhbatan maksudnya. Suhbatan. Suhbatan. Nah, Indama. kalimatun nahwiyatun indama. Syukran Hasanah. Maukarlina. Ta'biratun. Ta'biratun, ungkapan Ungkapan. fi suratin, dengan cepat. Dengan cepat fi sur'ah. Dalam keadaan cepat fi sur'ah juga bisa. Fi huduin, dengan Dalam tenang. keadaan Dalam tenang. keadaan Hudu. tenang. Fi khusuin, dalam keadaan khusyuk. 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 Fokus, konsentrasi khusyuk. Intizamin, Dalam keadaan yang teratur. Intizam. dalam keadaan teratur. Teratur, rapi, tertata. Intizam. Ulangi Ta'birat. Ta'biratun fi suratin, fi huduin, fi khusuin, fi intizamin. Itu dia muhtawanya. Kandungan daras ketujuh al-muhtawa dengan tema kita yang baru qada'u waqtil faraghi. Yusuf kembali. Fadli kita artikan ya. Qada'u waqtil faragh. Menghabiskan. Menghabiskan waktu luang. Qira'atun musawwarah. Qira'atun musawwaratun. Bacaan bergambar. Oh, bergambar. Bacaan bergambar. Musawwarah. Gambar, ada gambarnya. Wahid. Likulli nasi waktun lil amali wa waktun lirrahati Rahati. wa waktun lirrahati. Tiap manusia mempunyai Setiap manusia memiliki waktu untuk beramal, bekerja, dan waktu untuk istirahat. At-talamizu yadhabuna ila madarisihim fi sa'adatin kulla yaumin. Para murid-murid, mereka berangkat ke sekolah-sekolah mereka untuk fi sa'adah, dalam keadaan sa'adah, dalam keadaan senang, bahagia pada setiap hari. Tiap-tiap hari. Pada setiap hari itu. Nah, pada setiap hari. Yaqra'una al-kitaba. Jamak. Yaqra'una al-kitaba. Jamak. Yaqra'una. Yaqra'una al-kitaba wa yaktubun. Kitab mufrad. Hah? Jamak. Oh, jamak itu, Ustaz. Yaqra'una al-kutuba gitu, Ustaz. Kutuba. Kalau kita pada alif selepas ta, kita. Oh iya Ustaz. Mereka membaca buku-buku. Wa yaktubuna durusa, dan mereka mencatat pelajaran. Wa ya'maluna tajariba. Wa ya'maluna tajariba fil ma'mali. Dan mereka melakukan percobaan-percobaan di laboratorium. Percobaan antara amanah lebih mereka. Melakukan percobaan, berbagai percobaan gitu ya. Iya, Sir. Di ma'mal, laboratorium ma'mal. Ma'mal.
Yang tanpa diartikan. Wahid. واحد لكل الناس وقت للعمل ووقت للراحة فالتلاميذ يذهبون إلى مدارسهم في سعادة كل يوم يقرؤون الكتب ويكتبون الدروس ويعملون التجارب في المعمل. Syukran, Mu Yusuf. Apa Ustaz? Muhana. Al-qira'ah tsaniyah, yang kedua. Ya Ustadz. وعندما يعودون إلى بيوتهم يجتهدون في أداء الواجب. Dan ketika mereka kembali ke rumah-rumah mereka, mereka bersungguh-sungguh di dalam menunaikan tugas. Hmm. وَيَسْتَذْكِرُونَ وَيَسْتَعِدُّونَ لِلْيَوْمِ التَّالِي. Dan mereka mengulang-ulang dan bersiap-siap untuk hari berikutnya. وَهَكَذَا. Dan begitu. Begitulah. Dan Seterusnya. begitulah. Dan begitulah seterusnya. Fahum yaqaduna ayyamad dirasati fi ta'abin mustamirrin. Mereka dan wahakada dan begitulah fahum mereka yaqduna menghabiskan ayyamud dirasati hari-hari belajar Belajar. hari-hari belajar fi ta'abin mustamirin dalam kelelahan yang berkelanjutan. Tanpa diartikan Muhana. وعندما يعودون إلى بيوتهم يجتهدون في أداء الواجب ويستذكرون ويستعدون لليوم التالي وهكذا فهم يقضون أيام الدراسة في تعب مستمر. Santi. Bacanya memang ketenangan. Tenang aja bacanya. Jangan gugup ya. Bacanya tenang. Iya, Mengalir gitu baca. iya Ustaz. Syukran. Muhana. Afwan Ustaz. Waktu hasanah. Wa fil ijazatil asbu'iyah. Wa fil ijazatil usbu'iyati, dan pada liburan atau liburan Ustaz, liburan akhir pekan, Weekend. yuhawilu talamizu an yasdarihu min ta'abil usbu'i. Para murid mencoba untuk beristirahat dari kelelahan selama seminggu. Fahada yadhhabu ilan nadi ar-riyadi liyuqabila asdiqa'ahu wa yal'aba ma'ahum. Maka Ada para siswa yang pergi. Ada para siswa yang pergi ke lapangan olahraga untuk bertemu dengan teman-temannya dan bermain bersama mereka. An-Nadi Riyadi, semacam klub olahraga. An-Nadi Riyadi. Bidun terjemah tanpa diartikan. Wa fil ijazatil usbu'iyyati yuhawilu talamidu an yastarihu min ta'abil usbu'i. Fahadha yadhhabu ila nadi ar-riyadi liyuqabila asdiqa'ahu wa yal'aba ma'ahum. Liyuqabil, lamnya lam apa itu? Lam ta'lil Ustaz. Lam ta'lil. Lam ta'lil. Yuqabila fi'il mudhari'. Mansubun bil fathah. Bi an mudmarah. Ba'da lam muta'lil. Wawunya setelahnya itu wayal'aba, waw ataf. Yal'aba juga dimansub ma'tuf kepada liyuqabil. ma'tuf alai liyuqabil. Wa ma'tuf alal mansub juga. Nah, Ustaz. Syukran terhasana. An-Nadi itu berarti klub olahraga gitu ya, Ustaz? Klub olahraga An-Nadi. Nadi Riyadi. Ustadz, lam ta'lil sama lam juhud itu beda ya Ustadz? Lam juhud ada makana, lam yakun.
Iya, Ustadz. Alam ta'lil alasan para siswa pergi klub olahraga. Alam juhud untuk mentaukidkan pengingkaran yang sangat syadid. Lamul juhud. Syukran, Dua-duanya huruf jar Oh, asalnya. iya ya, Ustadz. Kemarin sempat baca-baca yang itu, tapi belum terlalu ingat sih, cuman baca-baca doang. Kirain sama, Ustadz. Kasih, Ustadz. Sama. Nanti ada kalau di materi nahwu ada insyaallah. Lamul juhud, lamul ta'lil. Mukardina Arabi Ya. yang keempat. Wa akharu yufaddilul julusa fil baiti wa mumarasati ihdal iwayati allati yuhibbuha. Yang lainnya, siswa yang lain. Yang lainnya saya menyukai duduk, Lebih lebih suka memilih duduk duduk di rumah betul. dan Mumarasah berlatih salah satu berlatih salah satu hobi yang salah satu hobi yang disukainya. salah satu yang disukainya. Mislu kisotin. Seperti membaca kisah atau buku cerita. Seperti membaca kisah. Cerita. Rasmi. Atau menggambar, melukis. Au jami'it tawabi'i. Bukan jami'i. Au Tawabi'i. Jam'i gitu. Mengumpulkan. Ya. Au jam'it tawabi'i. Dari qiraatin ya Ustaz. Ada atau mengumpulkan perangko. Awil mursalati. Bukan mursalah. Masdarun. Surat menyurat. Awil. Au sama'il musiqa. Ulangi tadi. Kita belum tepat. Awil murasalati. Atau surat menyurat. Au sama'il musiqa. Atau mendengar musik. Nah, mendengar musik. Harusnya mendengar murattal, ya kan? Lebih bagus kan? Mendengar musik nggak ada manfaat, ya kan? Yom? Iya. Murattal. Bahkan haram hukumnya. Ya tanpa diartikan. Wa akharu yufaddilul julusa fil baiti wa mumarasati ihdal hiwayati allati yuhibbuha. Mislu qiraati kisotin au awir rasmi au jam'it tawabi'i awil murasalati au sama'il musiqa. sambil musiqa. Sementara mana lupa kirim link ke grup Ummahat. Yang satu lagi ada yang mau belajar, lupa anak. Wadi Mukardina. Jelas ya? Mukardina. Bentar. Yuk, kembali ke Ummu Yusuf Al-Khamis. Wasalisun yakhruju ma'a madrasatihi au majmu'atin min ashabihi ila rihlatin fi makanin qaribin au ba'idin.
Nah, siswa yang ketiga ada yang Dan mahasiswa yang ketiga ada yang keluar bersama sekolahnya atau berkumpul dengan para sahabatnya atau majmuahnya, kelompok para atau sahabat ya. kelompoknya, para sahabatnya ke tempat rihlah, tempat liburan di tempat-tempat yang dekat atau jauh. Jalan-jalan rihlah. Rihlah. Apa dia namanya, Sob? Wasalisun yakhruju ma'a madrasatihi au majmu'atin min ashabihi ila rihlatin fi makanin qaribin au ba'idin. Nah, oke ya. Yusuf, Wadah. ashab dari sahib, sahib ashab. Sahib. Sahib. Syukran. Muhana as-sadis, al-qira'ah as-sadisah. Ya Ustaz, Nas. wa minat talamizi man yashabu usratahu li ziyaratil aqaribi wal asdiqai. Di Dan, antara dan di antara murid-murid ada yang menemani. ada yang menemani keluarganya untuk mengunjungi kerabat yang dekat dan teman-teman. Nah, sadiq, aqarib, Teman-teman. qarib. Ya Ustaz. Namanya tanpa diartikan. Wa minat talamizi man yashabu usratahu li ziyaratil aqaribi wal asdiqai. Yashabu madinya tadi apa? Yashab, Sahibah Ustaz. sahib, yashabu. Masdarnya Suhbun. suhbatun. Sohbatun. Ya. Sahiba, Sahibun yashabu, yashabu sohbatun. Sohbatun. suhbat, suhbah. Namtu Hasanah dipanggil. Panggil Kru Hasanah ya, ada tugas ya. Mukardina, as-sabi'. Iya, nampak. Ini. Wafil ijazatit tawilati hunaka man yufaddiluna safara li musahadati biladin jadidatin wa muqabalati ahliha wal attila'i ala Wal ittila'i masdaq wal ittila'i ala hadaratihim wa tariqati hayatihim. Nah, Fama, sampai situ. oh iya. Pada waktu yang panjang, liburan panjang, ada pada yang waktu libur ada yang menyukai bersafar untuk menyaksikan kota baru dan berkumpul muqabalah bertemu dengan penduduknya, bertemu dengan penduduknya dan menjelajah menjelajahi peradaban mereka dan perjalanan hidup mereka. Tarikah perjalanan, tata cara kehidupan mereka. Jadi berpetualang gitu. Fama hiwayatukal mufaddalatu. Apa hobi yang paling disukai? Hobimu. Hiwayatuka, apa hobimu yang paling? Apa hobimu yang paling disukai? Wa kaifa? Wa kaifa tabdi awqatun. Di sini takdi mutaaddi kan? Oh ya. Wa kaifa tabdi awqata faragika. Dan bagaimana kamu?
menghabiskan waktu waktu farag untuk farag, waktu luangmu, farag. ya, bagaimana kamu menghabiskan waktu luangmu? Farag. Faidah faragta ansab. Awqad jamak apa nih Om? Awqad. Waktun. Jamak apa dia? Taksir atau salim? Taksir Taksir. Dari mufradnya waktun. waktun. Meskipun ada alif dan ta, bukan salim, bukan mu'annas salim dia. Karena tanya tak asli kan, bukan tambahan kan? Iya. Tak asli ta. Seperti sautun, jamaknya Ausatu. Ya. aswad. Aswad. Aswad, saut, ya kan? Bait, abiyat, waqt, awqad, jamak taksir. Apa diartikan Om? Wa fil ijazat Wa fil ijazati tawilati naka man yufaddiluna as-safara li musahadati biladin jadidatin wa muqabalati ahliha wal ittila'i ala hadaratihim wa tariqati hayatihim. Fama riwayatukal mufaddalatu wa kaifa taqdi awqata firolika farag, farolika farag, farag, faragat, jamaknya faragat. Harap. Syukran Karlina. Santai Om. Umu Yusuf, dari awal tanpa diartikan Om. Nah, Ustaz. Ya, kita baca judul awalnya. Qada'u. Bismillah. Qada'u waqtil faragi. Wahid. Likulli nasi waqtun lil'amali wa waqtun lirrahati. التلاميذ يذهبون إلى مدارسهم في سعادة كل يوم يقرؤون الكتب ويكتبون الدروس ويعملون التجارب في المعمل Isnan. وعندما يعودون إلى بيوتهم يجتهدون في أداء الواجب ويستذكرون ويستعدون لليوم التالي وهكذا فهم يقضون أيام الدراسة في تعب مستمر وفي الإجازة الأسبوعية يحاول التلاميذ أن يستريحوا من تعب الأسبوع فهذا يذهب إلى النادي الرياضي ليقابل أصدقائه ويلعب معهم وآخر يفضل الجلوس في البيت وممارسة إحدى الهوايات التي يحبها مثل قراءة القصة أو رسم أو جميع الطوابع أو مراسلة أو سماع مرتلة القرآن الكريم. Khamis. والثالث يخرج مع مدارسة أو مجموعة Madrasati. والثالث يخرج مع مدرسته وثالث يخرج مع مدرسته أو مجموعة من أصحابه إلى رحلة في مكان قريب أو بعيد. Sadis.
ومن التلاميذ من يسحب أسرته لزيارة الأقارب وأصدقاء. السابع. وفي الإجازات الطويلة هناك من يفضلون السفر لمشاهدة بلاد جديدة ومقابلة أهلها والاطلاع على حضارتهم وطريقه حياتهم. فما هواياتك المفضلة؟ كيف تقضي أوقات فراغك؟ شكرا ميسر. Santi Om. Afwan Ustaz. Alhamdulillah. Ukasha Afwan lupa kirim linknya di grup. Umahat Bapak 7 saya Afwan ya. Lupa Bapak nah. saya Hana. Fadil Om. Qada'u. Qada'u waqtil faraghi. Al-awwal. لكل الناس وقت للعمل ووقت للراحة، فالتلاميذ يذهبون إلى مدارسهم بسعادة كل يوم، يقرؤون الكتب ويكتبون الدروس ويعملون التجارب في المعمل. الثاني. وعندما يعودون إلى بيوتهم يجتهدون في أداء الواجب ويستذكرون ويستعدون لليوم التالي، وهكذا فهم يقضون أيام الدراسة في تعب مستمر. الثالث. وفي الإجازة الأسبوعية يحاول التلاميذ أن يستريحوا من تعب الأسبوع، فهذا يذهب إلى النادي الرياضي ليقابل أصدقائه ويلعب معهم. الرابع. وآخر يفضل الجلوس في البيت وممارسة إحدى الهوايات التي يحبها، مثل قراءة قصة أو رسم أو جمع الطوابع أو المراسلة أو سماع الموسيقى. الخامس. وثالث يخرج مع مدرسته أو مجموعة من أصحابه إلى رحلة في مكان قريب أو بعيد. السادس. ومن التلاميذ من يصحب أسرته لزيارة الأقارب والأصدقاء. السابع. وفي الإجازة الطويلة هناك من يفضلون السفر لمشاهدة بلاد جديدة ومقابلة أهلها واطلاع على حضارتهم وطريقة حياتهم. فما هوايتك مفضلة؟ وكيف تقضي أوقات فراغك؟ نعم. أنت يا أم حنا ما هوايتك المفضلة؟ أقرأ الكتب يا أستاذ. ما شاء الله. أي كتب تقرأين؟ في هذا الوقت أنا أحب أن أقرأ الكتب النحو. النحو ما شاء الله. كل يوم أو كل أسبوع؟ نعم أستاذ، كل يوم. كل يوم ما شاء الله. بارك الله فيك. هوايتك أم حنا. علينا وعليكم يا أستاذ. أم كاردينا الآن اقرأي الموضوع. baca judulnya lagi. تفضلي أم. أم كاردينا حاضرة. Tuh Hasanah masih. Umu Ukasha. Mungkin. Ustaz. Coba dulu ya Ustaz, belum nyambung soalnya. Nah. Qada'u. Qada'u waqtil faraghi. Al-awwal. Likullin nasi tu waqtun lil amali
wa waqtun lirrahati fattalamizu yadhhabuna ila madrasatihim fi sa'adatin kulla yaumin Fi madarisihim. fi Ila madarisihim. ila madarisi Hmm. ila madarisihim fi sa'adatin kulla yaumin Nah, yaqra'unal kitabah wa jamak yaktubun kutubah. Yaqra'unal kutubah. yaqra'unal kutuba wa yaktubunad durusa Hmm. wa ya'maluna tajariba fil fil ma'ali fil Filma. fil ma'mali Hmm. Wa indama wa indama ya'uduna ila buyutihim yajtahiduna fi ada'il wajibi hmm. wayastadza apa ini wa yastadhkiruna wayastadzkiruna wayasta'idduna lil yaumi lil yaumit tali wa hakadha bagus. fahum yaqduna ayyamad dirasati fi ta'abin mustamirin Mustamirin. Nah, ta'abin mustamirin. ta'abin mustamirin Salis. wa fil ijazatil usbu'i yati yuhawilu talamizu an yastarihu min ta'abil usbu'i fahadha yadhhabu ilan nadir riyad Hmm. ilan nadir riyadi liyuqabila asdiqa'ahu wa yal'aba ma'ahum Rabi wa akharu wa akharu yufaddilul julusa fil baiti wa mumarasati ihda al hiwayati allati yuhibbuha mislu qiraati qissatin rasmi awir rasmi au jam'i tawi tawabi. Tawabi pernah kan nasyiin satu tawabi rangko au jam'i tawabi awil murasalati au sama'il musiqo au sama'il musiqo Khamis wasalisun yakhruju ma'a madrasatihi au majmu'atin min ashabihi ila rihlatin fi makanin qaribin au ba'idin wa minat talamizi man yashabu usratahu li ziyaratil aqaribi wal asdiqai sabi wa fil ijazati tawilati hunaka
man yufaddiluna as-safara limusyahadati biladin jadidatin wa maqabilati ahliha wa muqabalati wal attila'i ala hadaratihim wa tariqihim hayatihim. Fima apa fama Ustaz? Fama. Kalau fima ada ya-nya. Fima. Oh iya Ustaz. Fama hiwayatuka al-mufaddalati. Hiwayatukal mufaddala. Dari hiwayatu berarti marfu. Iya Ustaz. Hiwayatukal mufaddalatu gitu kan Ustaz? Betul. Dari hiwayatuk. Oh, Wa kaifa taqdi awqat mutaaddi. Oh, wa kaifa taqdi awqata faraghika. Bagus. Awqata. Segera mukasya bismillah latihan ya. Insyaallah Ustaz. Afwan Ustaz. Abbas. Tu Hasana. Siap. Nah, Ustaz Asifah ya Ustaz. Ya Allah. Ya, baca. Nah. Kembali modal. Nah. Qada'u waqtil faraghi. Likullin nafsi tun lil amali wa waqtun lirrahati. Fattalamidu yadhabuna ila madarisihim fi sa'adatin kulla yawmin. Yaqra'una al-kutuba wa yaktubuna ad-durusa wa ya'maluna tajariba fil ma'mali. Wa indama ya'uduna ila buyutihim yajtahiduna fi ada'il wajibi wa yastadhkiruna wa yasta'iduna lil yawmit tali wa hakadha. Fahum yaqduna ayyamad dirasati fi ta'abin mustamirrin. Wa fil ijazati usbu'iyyati yuhawilu talamidu an yastarihu min ta'abil usbu'i. Fahada yadhhabu ila nadir riyadi liyuqabila asdiqa'ahu wa yal'aba ma'ahum. Wa akharu yufaddilul julusa fil baiti mumarasati ihdal hiwayatil lati yuhibbuha mithlu qira'ati qissatin awir rasmi aw jam'it tawabi'i awil murasalati aw sama'il musiqa. Khamis. Yakhruju ma'a madarasatihi aw majmu'atin min ashabihi ila rihlatin fi makanin qaribin aw ba'idin. Wa minat talamidhi man yashabu usratahu li ziyaratil aqaribi wal asdiqai. Wa fil ijazati ilati hunaka man yufaddiluna safara li musyahadati biladin jadidatin wa muqabalati ahliha walittilai ala hadaratihim wa tariqati hayatihim. Fama hiwayatukal mufaddalatu wa kaifa taqdi awqata qaraghika.
أنت يا أخت حسنة Nah, ما هوايتك المفضلة؟ هوايتي تصوير العالم أستاذ ال نعم ال- الطبيعية تصوير الطبيعية التصوير الطبيعي. نعم وكيف تقضين أوقاتك أنا كيف تقضين نعم أوقاتك الفراغ جولة على eh, apa namanya kebun binatang hayawan جولة jauh berjalan-jalan جولة إلى أو الذهاب إلى حديقة ذهبت إلى حديقة الحيوان لمشاهدة لمشاهدة الحيوان الحيوانات. شكراً حسنة نعم أستاذ. عفواً أستاذ. مكررين بس ini kita latih insyaallah مكررين حاضرة Adira, تفضل يوم اقرأ الموضوع ya. Qada'u waqtil faraghi. فراغ فراغ أول Ya. Likullin nasi waqtun lil amali wa waqtun lirrahatin. Talamizu yazhabuna ila madarisihim fi sa'adatin kulla yaumin. Yaqra'una kitabah wa yaktubuna يقرؤون ya. Yaqra'una kutubah wa yaktubuna durusa wa ya'maluna tajariba fil ma'mali. ثاني Wa indama ya'uduna ila buyutihim yajtahiduna fi ada'il wajibi. Tazkiruna wa yasta'iduna lil yaumit tali hakaza. Fahum yaqduna ayyamad dirasati fi ta'abin mustamirin. Wa fil ijazatil usbu'iyati yuhawilu talamizu an yastarihu min ta'abil usbu'i. Fahaza yasabu ilan nadi riyadi li yuqabila asdiqa'ahu wa yal'aba ma'ahum. الرابع Wa akharu yufaddilul julusa fil baiti wa mumarasati ihdal hiwayati allati yuhibbuha mislu qiraati qissatin awir rasmi aw jam'it tawabi'i awil murasalati aw sama'il musiqa. خامس Wasalisun yakhruju ma'a madarasatihi aw majmu'atin min ashabihi ila rihlatin fi makanin qaribin aw ba'idin. السادس Wa minat talamizi man yashabu usratahu li ziyaratil aqaribi wal asdiqai. السابع Wa fil ijazati tawilati hunaka man yufaddiluna safara li musahadati biladin jadidatin wa muqabalati ahliha walibtila'i ala hadaratihim wa tariqati hayatihim. Amma hiwayatukal mufaddalati wa kaifa taqdi awqata afirogika. ulangi Fama hiwayatuk Wama hiwayatukal mufaddalati. ya naat dari hiwayatu marfu Ya. Wama hiwayatukal mufaddalatu.
Kaifa? Kaifa taqdi ah, au au kota au kota farorika. Awqata faraghika. Mukarrina, ma hiwayatuki al-mufaddalah? Musafir. Musafiran. Safar. Musafir. Iya. Safar, na'am. Safar ila ain? Insyaallah ba'da zuhri usafiru ila Sumatera Utara, Ustaz. Sumatera Syamaliyah. Oh, Utara Syamal. sama oh ya, Syamaliyah. Sumatera sama di Sumatera. Li ziyarati man? Ah, kalau jalan-jalan nanti gimana, Ustaz? Oh, Pilihlah aja. latihan. Lirih Pilihlah. fakat. Nah, pilihlah pakat. Syukran, Erlina. Afwan, Ustaz. Masih mukarrina kita latihan ya. Latihan interaksi, kita baca dulu petunjuknya. As'ilatun. As'ilatun wa ajwabatun. Ulangi, as'ilatun. As'ilatun wa ajwibatun. Soal-soal dan jawabannya. Soal dan jawabannya. Petunjuknya. Takallam musta'inan biswari wal kalimati kama fil amtilati. Bicaralah musta'inan dengan dibantu gambar. Dengan dibantu oleh gambar dan kata-kata sebagaimana pada contoh. Kita baca dulu pertanyaannya. Maza yaf'alu talamizu kulla yaumin? Apa yang anak itu lakukan setiap hari? Para siswa. Apa yang dilakukan oleh para siswa setiap hari? Yazhabu talamizu ila madarisihim. Para siswa itu pergi ke sekolah mereka. Jawabannya menggunakan jumlah fi'liyah. Fi'ilnya mufrad ya. Nampak. Fi'ilnya mufrad. Yadhabu, jangan yadhabuna. Tsani, as-su'alu tsani. As-tsani, kaifa yazhabu talamizu ila madarisihim? Mada. Iya. Ila madarisihim. Bagaimana mereka, para murid itu? Bagaimana mereka, para siswa pergi ke sekolah mereka? Yazhabu talamizu ila madarisihim fi sa'adatin. Para murid pergi ke sekolah dalam keadaan. Para murid pergi ke sekolah dalam keadaan gembira. Jawabannya pun menggunakan jumlah fi'liyah. Fi'ilnya mufrad kan? Yadhabu. Karena fa'ilnya zahir. At-talami itu fa'ilnya kan? Iya. Zahir. As-salis. Ala yazhabu talamizu ila madarasihim fi sa'adatin. Madarisihim. Iya, ila madarisihim fi sa'adatin. Apakah para murid tidak pergi ke sekolah mereka dalam keadaan gembira? Ini soalnya soal menggunakan nafi, Nafi kan? Iya, nafi. Hamzanya hamzah apa? Istifham. Nanyalah nafi ya. Ya.
Apakah tidak? Jawaban positifnya Bala. bala. Bala yazhabuna ila madarisihim fi sa'adatin. Nah, tentu saja. Tentu saja mereka pergi ke sekolah dalam keadaan gembira. Nah, jawabannya menggunakan bala untuk positif. Bala untuk menggugurkan penafiannya, Dari lah, ya. membatalkan penafiannya. Tentu. Kalau jawabannya negatif malah menggunakan Naam, na'am, la yadhabuna. Gitu. la yazhabuna ila madarisihim fi sa'adatin. Keempat, hal untuk tasdik, pembenaran kan? Namtat. Hal Hal. tadhabu ila madarasatika fi sa'adatin. Apakah? Benarkah? Benarkah kamu pergi? Benarkah kamu pergi ke sekolah kamu dalam keadaan gembira? Positif. Positifnya, na'am. Asabu ila madrasati fi sa'adatin. Kalau negatif, la azhabu. La asabu ila madrasati fi sa'adatin. Gitu. Lanya la harfu jawab. Ya, la dan na'am harfu jawab. Yuk, dengan Ummu Hana ya, berdua mungkin. Ya, Ustadz. Mukarina soal, ulangi. Maza yaf'alu talamizu kulla yaumin. Yadhabu at-talamizu ila madarisihim. Sani. Kaifa yasabu talamizu ila madarisihim. Yadhabu at-talamizu ila madarisihim fi sa'adatin. Salis. Ala yazhabu talamizu ila madarisihim fi sa'adatin. Bala yadhabuna ila madarisihim fi sa'adatin. Rabi. Hal tazhabu ila madarasatika fi sa'adatin. Naam, adhabu ila madrasati. Madarasati ya. Adhabu ila madarasati fi sa'adatin. الآن السؤال الثاني. الإمام يؤدي صلاته في خشوع ظهر الجمعة. Karina buat soal mungkin. Maza yaf'alul imamu kulla yaumin. Yu'addil imamu li sholat ya Ustaz ya? Gitu ya Ustaz? Enggak, soal aja betul. Oh, sholat tahu gitu Ustaz. Yu'addi Oh iya. al-imamu. Yu'addi al-imamu sholatahu. Lis sholatihi. Lis Ulangi sholati. Mukardina. Gitu ya Ustaz. Enggak bahas. Ulangi coba Mukardina. Ya. Maza imamu. Maza yaf'alul imamu kulla yaumin. Oh, yaf'alul imamu Langsung aja yu'addil imamu. yu'addil imamu salatahu. Salatahu, bagus. Salatahu. Sekarang kaif. Keadaannya. Kaif kan al-hal, keadaan kan? Ya Ustaz. Kaifa yu'addi? Kaifa yu'addil imamu salatahu. Bagus. Yu'addil imamu salatahu fi khusyu'in. As-salis ala Yu'addi al-imamu
ila ila fi 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 husui Fi Bala. khusyu'in. Bala yu'addil imamu yu'addi bala yu'addi salatahu fi khusyu'in. Sekarang anta hal atau anti muannas hal hal tu'addina hal tu'addina uh, Salataki. fi tu'addina salat Salataki. langsung aja. Betul. Hah? Hal tu'addina salataki. Oh gitu. Ya, hal yu'addina Anti sholat. sekarang Mukarrinat tanya dengan Ummu Hana anti. Hal tu'addina sholat kaha Anti salataki. salataki. Naam. Uaddi salati. Belum lengkap pertanyaannya. Oh, belum ya, Ustaz. Oh ya. Fi husuin. Bagus. Naam. Uaddi salati fi khusyu'in. Nah, gitu. Masih Mukarrinat. Ahmad yujibu anil as'ila fi sur'ah hadzal yawm. Haza yujibu. Madza yaf'alu. Oh ya. Maza yujibu. Madza yaf'alu. Semuanya diawali dengan yaf'alu. Namtat. Maza yaf'alul Ahmadu. Ya. Hazal yaumu. Hazal yaumu. Hadzal yawma. Hazal yauma. Yawm. Madza Ya. Maza yaf'alu Ahmadu hazal yauma. bagus. Itu yujibu ya, Ustaz ya? Betul. Oh, Yujibu Ahmadu. Yujibu Ahmadu anil as'ilati. Bagus. Kaif. Kaifa yujibu Ahmadu anil as'ilati. Yujibu Ahmadu anil as'ilati fi sur'atin. Fi sur'ah. Ala yujibu. Ala yujibu. Yujibu Ahmadu fi sur'atin. Bala yujibu Ahmadu anil as'ilati fi sur'atin. Al-kara anti hal. Tujibu. Anti. Tujibina. Anti. Hal Bagus. tujibina. Hal tujibina Anil as'ilati. sur'atin. Anil as'ilati fi sur'atin. Hal tujibina. Ya, Ustaz? Ulangi. Hal tujibina. Putus Hal jaringan. tujibina. Hal tujibina anil asilati. Anil asilati fi sur'atin. Bagus. Naam. Ujibu anil as'ilati fi sur'atin. Gantian sekarang Ummu Hana tas'alin Zainab taktub khitabaha. Mada Duduk. taf'alu Zainabu kulla Bagus. yaumin. Betul. Taktubu khitabaha. Udah cukup. Taktubu Zainabu khitabaha. Khitabaha. Khitab seruannya, tulisannya. Kaif. Kaifa taktubu Zainabu khitabaha?
Taktubu Zainabu khitobaha fi huduin. Bagus. Fi hudu. Dalam keadaan tenang. Fi hudu. Ala. Ala taktubu Zainabu khitabaha fi hudu'in. Bagus. Bala taktubu khitobaha fi huduin. Hal Anti. taktubu hal taktubina khitabaki fi hudu'in. Naam. Taktubu. Aktubu. Aktubu. Oh ya. Aktubu hitobi fi huduin. Bagus. Al-mumarridat yabda'na amalahunna fi nasyad kulla sabahin. Oh ya Kulla Ustaz. sabah. Mada yaf'alul mumarridat? Taf'alu. Mada taf'alu al-mumarridatu kulla sabahin? Yabda'ana al-mumarridatu. Bada'a yabda'u. Yabda'na. Yabda'una. Bukan, nun nisbah mati. Mabni sukun. Yaqra'na. Yadhabna. Yaftahna. Yabda'na. Ya. Hmm. Yabda'na al-mumarridatu amalahunna. Tapi kalau di Fi awal dia kulli- jumlah fi'liyah tabda'u saja. Ya kan, Naam, Ustaz. Tabda'ul mumarridat. Tabda'ul mumarridatu amaluhunna kulla sabahin. Di sini tabda'u muta'addi. 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 Berarti amala. Yabda'na al-mumarridatu Kalau amala jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah jangan yabda'na. Kalau fa'ilnya zahir. tabda'na. Bukan mufrad, mesti mufrad. Jangan dijamak-jamakkan. Tabda'u. Bagus. Masih ya. Tabda'u, Ustaz. Tabda'u. Ulangi Hana, ulangi. Contohnya soalnya Naam Ustaz. Mada ya'malu al-mumarridat? Ta. Mada ta'malu al-mumarridatu kulla sabahin? Mu'annas. Ya. Tabda'ul mumarridatu amalahunna satin. Enggak, waktu, menanyakan waktu kan? Ya. Bukan finasat. Kulla sabahin. Langsung aja dia nggak pakai ya? Nggak pakai kulas sabah ya? Iya, nggak pakai Ustaz. Widya Nggak lagi pakai dia. Ustaz. Lagi Nggak pakai lagi, nggak pakai lagi ya. Naam, Ustaz. Lagi Hana. Kaifa tabda'u al-mumarridatu? Kaifa ta'malu. Kaifa ta'malu? Ta'malu Ustaz. Ta'malu hunna. Jumlah Bukannya fi'liyah. tabda'u ya Ustaz. Ta'malu awalan semuanya diawali oleh yaf'alu atau taf'alu. Taf'alu saja. Taf'alu. Kaifa taf'alu al-mumarridatu fi nasyatin? Enggak menanyakan. Amalahunna ya? Ulangi Om. Kaifa. Kaifa taf'alu al-mubarridatu amalahunna? Bukan. Amalahunna. Waktu dulu. Ya kan? Kaifa yes. Kaifa taf'alul mumaridatu kulla sabahin. Oh iya, itu ya Ustaz ya.
Kaifa taf'alu al-mumarridatu Oh, dari awal, Ustaz. Astagfirullah. Hmm. Mada mada taf'alu al-mumarridatu kulla sobahin. Kiranya nomor 2. Hmm. Mau Kardina? Putus jaringan. Iya. Ulangi. Tabda'ul mumarridatu. Nah, Hmm. Ustaz ya. Betul. Tabda'u. Ya. Tabda'ul mumarridatu amalahunna. Nah, cukup amalahunna. Sekarang kaifa? Hal-hal keadaan kan? Hal. Ya, Ustaz. Kaifa tabda'u al-mubarridatu amalahunna? Nah, sekarang baru. Mau Kardina. Tabda'u. Tabda'ul mumarridatu amalahunna fi nasatin. Bagus. Fi nasyad dalam keadaan giat. Nasyad. Sekarang ala. Ala tabda'u al-mumarridatu amalahunna fi nasyatin? Hmm. Mumarridatu amalahunna eh, Fi fi nasyatin. nasatin dikatakan fi Anti. nasatin. Bagus. Anti. Anti hal tabda'ina amalaki fi nasyatin? Abda'u Naam. abda'u Abda'u. amali abda'u Naam dulu. amali Naam dulu. Pembenaran. ya tak. Naam. Oh ya, ya. Naam. Ah, abda'u amali fi nasatin. Bagus. Terakhir. At-taliban. Mada? Barisan. Oh ya, Ustaz. Mada yaf'alu at-talibani kulla masa'in? Bagus. Yumarisu tol- yumarisu talibani ah ri, riyado Bagus. tahuma Nah, riyado tahuma. saha riyadotahuma. Kaifa yumarisani at-talibani riyadotahuma? Kaifa. Mufrad Oh Kaifa ya, Ustaz. Oh ya, Ustaz. yumarisu. Kaifa tumarisu at-talibani? Yo. Ayo, Ustaz. Kaifa yumarisu riyadotahuma? Kaifa yumaris. Yumarisu Yuma at-talibani. talibani fintizamin. Ya, fintizamin. Secara teratur. Ala. Ala ala yumarisu at-talibani riyadotahuma fi intizamin? Bala. Bala Hmm. bala yumarisani riyadotahuma fi intizamin. Andi sekarang Hal Hal. tumarisina riyadotaki fi intizamin? Umarisu Naam dulu. riyadoti. Tinggal lagi. Naam. Umarisu riyadoti fi fintizamin. Fintizamin secara teratur. Fintizamin. Bagus Mukardina. Muhana juga. Syukran lakum. Afwan, Ustadz. Oh, Hasanah hadirah Hadirah Ustadz. dengan Ummu Yusuf masih telepon ya. Ummu Yusuf masih telepon dengan ibunya. Dengan Ummu Ukasha mungkin. Ya, Ummu Ustadz. Ukasha mau coba. Ya. Ummu
Hasanah bertanya ya. Nah, Ustaz. Contohnya dulu. Contohnya dulu. Wahid. Nah, maza yaf'alut talamidhu kulla yaumin? Anda juga yang jawab, Ustaz. Ukasa jawab. Hadirah. Ukasa hadirah. Tak ada dia. Ukasa nggak ada. Yusuf masih telepon dia. Sama Naum ya. Oh, nah, Ustaz. Ulangi. Umudina mau coba nggak? Belum bisa Ustaz. Simak dulu ya. Iya, baru masuk soalnya. Kita udah di pertengahan soalnya. Ya, Ukhtul Hasanah. Iya. Nah, Ustaz. Maza yaf'alut talamidhu kulla yaumin? Yadhhabu at-talamidhu ila madarisihim. Kaifa yadhhabu talamidhu ila madarisihim? Yadhhabu at-talamidhu ila madarisihim fi sa'adatin. Ala yadhhabu talamidhu ila madarisihim fi sa'adatin? Bala yadhhabuna ila madarisihim fi sa'adatin. Hal tazhabu ila madarasatika gitu, Ustaz? Ila Mufrad. madarasatika fi sa'adatin. Oh, Bukan madrasatika gitu, Ustaz. Mufrad. Kan anta satu nah. orang kan? Naam, Ustaz. Hal tazhabu ila madarasatika fi sa'adatin? Kan mada. Dalnya mati. Maf'alun. Maf'alatun. Di maktabatun. Ya kan? Mahkamatun. Madrasatun. Naam, Ustaz. Hal tazhabu ila madrasatika fi sa'adatin? Naam, adhabu ila madrasati fi sa'adatin. Nomor 2, tu hasanah. Naam, Ustaz. Maza yaf'alul imamu zuhral jumu'ah? Yu'addal imamu salatahu zuhral jumu'ah. Nah, kaifa yu'addi al-imamu salatahu? Yu'addal imamu salatahu fi khushu'in. Ala yu'addil imamu salatahu fi khusyu'in? Bala yu'addil imamu salatahu fi khushu'in. Hal yu'addi salataka? Anta? Hal tu'addi salataka fi khusyu'in? Na'am. U'addi salati fi khusyu'in. Alhamdulillah. Ahmad. Maza yaf'alu Ahmadu hadzal yawma? Yujibu Ahmadu anil as'ilati. Kaifa yujibu Ahmadu anil as'ilati? Yujibu Ahmadu anil as'ilati fi sur'atin. Ala yajibu Ahmadu. Oh. Yajib. Ala yujibu Ahmadu anil as'ilati fi sur'atin? Bala yujibu Ahmadu anil as'ilati fi sur'atin. Hal tujibu anil as'ilati fi sur'atin? Naam. Ujibu anil as'ilati fi sur'atin. Sekarang gantian anak tanya ya.
Naam, Ustaz. Hasanah, mu'annas. Naam. Mu'annas, musanna yang kedua tuh. Naam, Kan? Ustaz. Naam. Diawali dengan taf'alu. Mada taf'alu Zainabu hadha as-sabaha? Taktubu Zainabu khitabaha. Kaifa taktubu Zainabu khitabaha? Taktubu Zainabu khitabaha fi hudu'in. Ala taktubu Zainabu khitabaha fi hudu'in? Bala taktubu Zainabu khitabaha fi hudu'in. Anti, hal taktubina anti khitabaki fi hudu'in? Naam, aktubu khitabi fi hudu'in. Al-mumaridat jamu mu'annas. ماذا تفعل الممرضات كل صباح؟ Tabda'ul mumarridatu amalahunna. Gitu, Ustaz. كيف تبدأ الممرضات عملهن؟ Tabda'ul mumarridatu amalahunna fi nasyatin. هل تبدأ الممرضات عملهن في نشاط؟ Bala yabda'na amalahunna fi nasyatin. Sekarang anti, hal tabda'ina amalaki fi nasyatin? Abda'u amali. Na'am. Na'am, abda'u amali fi nasyatin. طالبا ماذا يفعل الطالبان كل مساء؟ Yumarisu talibani fi yumarisu talibani riyadatahuma. كيف يمارس الطالبان رياضتهما؟ Yumarisu at-talibani riyadatahuma fi fintizamin. في انتظام dengan teratur. ألا يمارس الطالبان رياضتهما في انتظام؟ Bala yumarisani riyadatahuma fi intizamin. Anti sekarang, hal tumarisina anti riyadotaki fi intizamin? Naam, umarisu riyadati fi intizamin. Ahsanti Syukran. Hasanah. Afwan Ustaz. Dan jam 9 lewat. Sampai sini jumpa kita Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, ila liqa. Assalamualaikum. Masalah.